शकील बिन हनीफ को आप ईसा मानते हैं क्या? ये बात रिकॉर्ड करो भाई, इधर इधर ये दोनों भी आगे शकील बिन हनीफ को मैं ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम मानता हूँ। मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उन्होंने और मेहदी अलैहिस्सलाम भी उन्होंने। दम तक भी मानूँ, क़यामत तक भी मानूँ। आप कुरान शरीफ के अंदर जो कुछ है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसे नहीं मानते आप? शकील बिन हनीफ के बारे में मानते? आसमान तुम्हें क्या बोले? शकील बिन हनीफ ईसा अलैहिस्सलाम, शकील बिन हनीफ ईसा अलैहिस्सलाम बोल के मानते आप? जब अल्लाह पाक है उनको मैं जिंदा आसमान में उठा लूँ बोले तब अल्लाह पाक को ये भी आसान न था कि उन आए तो आसमान से जाते बोलना आसान न था। बोलते वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह बोलते नहीं बोलते, फिर को अल्लाह क्या बोले? अल्लाह बोलते नहीं बोलते, वो अल्लाह की मर्जी है। आप अल्लाह पर सवाल करने वाले अल्लाह पाक क्या बोले? नहीं हो मानो बोल सुन, अल्लाह पाक के बात में शकील बिन हनीफ कैसा हुआ जी? अल्लाह पाक क्या बोले? ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में चले गए ना, क्या है ना? आप भी इनकी बात सुनते हैं? भाई आप आपका अकीदा क्या है? इधर पिलाओ भाई, फोन इधर पिलाओ। आप सुने ना, इससे पहले भी सुन के यहाँ पे माशाल्लाह। तो आपका अकीदा क्या है बोलो? ईसा अलैहिस्सलाम, शकील बिन हनीफ को ईसा अलैहिस्सलाम मानते आप, और मेहदी अलैहिस्सलाम बोल के भी मानते आप, और कुरान शरीफ के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला बताया कि उन्हें क़यामत के करीब आते से नहीं मानते, मीनारे के ऊपर आते, अरब में आते, और वो बात आप नहीं मानते। बिहार के अंदर पैदा हुए सो आदमी को आप ईसा अलैहिस्सलाम बोल के मानते? बिहार में पैदा हुए सो आदमी को, माँ के पेट से बाप से पैदा हुआ आदमी, नहीं, आप इधर मेरी बात का जवाब दो। वो आदमी शकील का था, सो आदमी अम्मा बाबा से पैदा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ माँ से पैदा हुए, अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए। आप ये बिहार में पैदा हुए सो शकील बिन हनीफ को नबी बोल के मानते क्या? ईसा बोल के मानते क्या? मानते? अब मानते हैं आप आपके बच्चे के अकीदे के ऊपर है, आप उससे तौबा करना चाहते हैं, आप यकीन करते हैं, ये झूठे को आप नबी बोल के यकीन करते हैं, ये सच्चा है, झूठा नहीं। हनीफ, शकील बिन हनीफ झूठा नहीं, सच्चा है, गुमराह नहीं और हिदायत पर है। आप ये समझते हैं कि उन बेईमान नहीं, ईमान पर है, आपका ये अकीदा है, आप इसी पे जिंदा रहना चाहते हैं, इसी पे मरना चाहते हैं आप, हाँ इसी पे मरना चाहते हैं आप, आपका यही अकीदा है। इमाम मेहदी को भी, शकील बिन हनीफ को आप इमाम मेहदी बोल के मानते हैं आप? ठीक है, आप शकील बिन हनीफ को ईसा और मेहदी बोल के मानते हैं? इधर मेरा भाई, मानते हैं आप? उसे सच्चा समझते हैं, उन झूठा नहीं है, वो बेईमान नहीं है, और शकील बिन हनीफ गुमराह नहीं है बोल के समझते हैं आप, उन हक पर है बोल के आप समझते हैं, उसके बारे में कुरान शरीफ के अंदर भी है बोल के आप समझते हैं, शकील बिन हनीफ के बारे में। अल्लाह पाक हिकमत से बोले, बोलता हूँ आसमान से आते हो बोलना नहीं। जी ठीक है, आप शकील बिन आसमान से आते हो बोले। इधर सुनो, आप सुनो, आपका नाम बोलो। शेख इरफान है। शेख इरफान, इनका नाम भी सुनो। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सही मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम एक ही शख्स है। शकील बिन हनीफ साहब शकील बिन हनीफ को इन्हों ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं, शकील बिन हनीफ को इन्हों मेहदी मानते हैं, और उसके ऊपर आप ईमान रखते हैं, उन झूठा नहीं। आपके अकीदे के मुताबिक उन गुमराह आदमी है, लेकिन इन्हों सच्चा उसे समझते हैं, अब उस आदमी को आप सही समझते हैं। ठीक है, आपके साथ अभी कौन है भाई? आप दोनों हैं, आप तीनों हैं यहाँ पर है भाई। अब इधर फिर और आपके वालिद कौन है? आप कहाँ हैं? यहाँ आए कौन? इनके वालिद और इनके भाई भी है, उनसे बाद में बात करेंगे, वो लोग अभी यहाँ नहीं है। यहाँ पे 3 आदमी है, ये बच्चा शाकिर है, इनके वालिद साहब है, शकील साहब है, और ये बच्चा इरफान है। ये तीनों आदमी है, इधर बताओ भाई, ये तीनों आदमी, इनका ये कहना है कि शकील बिन हनीफ नाम का दज्जाल, शकील बिन हनीफ नाम का झूठा, और उस नाम का जो फ्राडिया है, जो पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल की रिसालत पर हमला कर रहा और अल्लाह के रसूल की बातों को झुठला रहा, और खुद को मैं ही ईसा बोल रहा और मैं ही मेहदी बोल रहा, उस आदमी को ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम मान रहे हैं, उस आदमी को ये लोग मेहदी अलैहिस्सलाम मान रहे हैं। सच्चाई ये है जो हदीस में और कुरान के अंदर है, अल्लाह के रसूल की तालीमात में है, मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की औलाद में होंगे, वो सैयद होंगे और मदीने में होंगे। तो हजरत हसन की औलाद में होंगे और वो मदीने में पैदा होंगे और वो कुर्बे क़यामत आएंगे। मरियम अलैहिस्सलाम के बेटा हैं और वो अल्लाह के पास जिंदा हैं, आसमानों में हैं, और वो कत्ल नहीं हुए और वो उनकी वो जो है मरे नहीं है, लेकिन अल्लाह के पास उठा लिए गए, आसमान से उतारे जाएंगे। अब इन लोगों का कहना है शकील बिन हनीफ नाम का जो आदमी बिहार में पैदा हुआ, उसके बाप का नाम हनीफ है, वो आदमी ही ईसा अलैहिस्सलाम है और वो आदमी ही मेहदी अलैहिस्सलाम है। इन लोगों की अक्ल में ये बात भी नहीं आ रही
کہ ایک آدمی دو آدمیوں کی نمائندگی کیسا کر سکتا ہے. ایک ہی آدمی ایک وقت میں عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے اور مریم مہدی کیسے ہو سکتا ہے. یہ دو الگ الگ آدمی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ فرد ہے, مہدی علیہ السلام ایک الگ فرد ہے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے, لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ دونوں آدمی ایک ہی آدمی ہے. اب ہم کچھ دلائل ان کو بتائیں, کچھ حدیثوں کی بات ان کے سامنے رکھیں, تو یہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے کو کوئی حدیث کی ضرورت نہیں, کوئی دلیل کی, کوئی قرآن کی ضرورت نہیں. ہم بغیر دلیل کے ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں, بغیر دلیل کے ہم ان کو نبی مانتے ہیں, مہدی مانتے ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے, اس کے اوپر ہم زندہ رہیں گے, اس کے اوپر ہم مر جائیں گے. ان کا یہ عقیدہ ہے, ان کا یہ کہنا ہے. لہٰذا اب ہمارے ایلور کے جو مسلمان حضرات جتنے بھی ہیں یہاں پر, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے عقیدے سے برات اختیار کرو, ان کے عقیدے سے بچو. یہ عقیدہ غلط ہے اور یہ لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے اسلام سے خارج ہے. ان کا اسلام سے, مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور لہٰذا ان لوگوں سے کوئی رشتہ رکھنا, ان کو اپنی مسجدوں میں آنے دینا, ان کو اپنے قبرستانوں میں آنے دینا, ان کے ساتھ نکاح کا اور رشتے کا معاملہ کرنا, یہ سب حرام ہے اور قطعاً جائز نہیں ہے. کیونکہ ان لوگوں کا تعلق جیسے قادیانی اسلام سے تعلق نہیں رکھتے, یہ شکیل بن حنیف کے فرقے والے بھی اسلام سے تعلق نہیں رکھتے. یہ لوگ بھی کافر اور گمراہ ہیں. لہٰذا ہم تمام مسلمانوں سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ ان کے چہرے دیکھ لیجئے اور ان سے چوکنا رہیے, ان سے کسی قسم کا معاملہ مت کیجئے, اور اپنے نوجوان بچوں کو چوکنا رکھیے, بیدار ہو جائیے, ان کے چنگل میں پھنسنے مت دیجیے. لہٰذا آج جو ہے ہمارے نوجوان بچوں کو یہ کئی دن سے جو ہے گمراہ کر رہے تھے ایلور کے اندر, شہر کے اندر, اور بہت سارے جو ہے نا نادان بچوں کے ساتھ بحث مباحثے کرتے رہے, قرآن کی باتیں, حدیث کی باتیں, اللہ رسول کی باتیں بتا کر جو ہے بہکاتے رہے. آج یہ ہمارے نوجوان بچوں کو, ساتھیوں کو مل گئے لوگ, تو مل کے لے کے آئے. یہاں پر آنے کے بعد بھی یہ لوگ الٹی سیدھی باتیں, قرآن کی آیتیں بتا کر بے اونٹ پٹانگ جو ہے باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب مدعے کی بات کرنے پر یہ لوگ اپنے کھل کر سامنے آ چکے ہیں. لہٰذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا خیال کریں اور ان کے چنگل میں پھنسنے سے محتاط رہیں. انشاءاللہ اس کا خیال فرمائیں. ذرا ایک بار پورے دکھاؤ ان لوگ. یہ لڑکا ہے شبیر شاکر, اور یہ لڑکا ہے عرفان, اور یہ ہے ان کے والد شاکر کے والد شبیر صاحب. یہ تین حضرات یہاں موجود ہیں, یہ تین آدمی یہاں موجود ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں اور شکیل بن حنیف کے متبعین ہیں, ان کی بات ماننے والے ہیں. ان لوگوں کا خیال رکھیے. آپ مسجد کے اندر آ کر کسی جگہ پر نوجوان بچوں کو گمراہ کریں تو فوراً ان کو روکیے اور ان کو ایک کام مت کرنے دیجیے, اور مسجدوں میں آنے سے مسجدوں میں الاؤڈ ہی نہیں ہے. سنو بھائی, ایک بات ذرا دکھا بھائی سنیے, اب تو بات تو لوگ سامنے آئے, لوگوں پہ بھی بول رہے ہمیں شکیل بن حنیف کو مانتے. تمہاری بات تمہارے تک رکھ لو, تمہاری توبہ کرو. نہیں سنا رضا بھائی, بولنے سے ہوتا نہیں. سنو ایک بات بولتا ہوں, ان لگا پولیس اسٹیشن لے جائیں گے. سنو, پولیس اسٹیشن لے جاؤ گے, لگا ہمارے مسجد کا لگے اوپر کون ایک مال ہوتا ایک بار لگا اسٹیشن لے جاؤ گو, لگا ہمارے مسلمانوں کو بھٹکاتے ہیں, آپس میں لڑائی ہوتے ہیں, کیا ہو دوسرے اس قسم کے کام بھی ہوتے ہیں. ان لگا کو تم لگا کیسے کنٹرول کر, ہمارے مسجد میں آنا ہوتا ہے. ان لگا اسلام سے الگ ہے, ان لگا کو کیس رکھتے ہیں. دوسری بات نہ کو, ان لگا آندولن ان لگا سے لکھا دل کو گینا سب بھی کرا ہمارے مسلمانوں کا دو سے بدلے دعوت دینا ہوتا نہیں. سب بھی جائیں گے. ان کے اوپر بھائی جان ہیں, ان کے اوپر